جی بالکل، اس وقت ہم شہر کے مین روڈ جنا روڈ پہ موجود ہیں. یہاں جو آئے روز آٹا گھی چینی کا جو قیمتیں اضافہ ہوا ہے، لوگ سخت شان ہیں. اس حوالے سے ہم شہریوں سے اور دکانداروں سے جانتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا ہے. یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر ہفتے میں دکانداروں کے ریٹ چڑھتے ہیں. ابھی جو ہے انہوں نے آٹا چینی اور گھی جو ہے یہ بڑھا دیے ہیں. یہاں ہر دکاندار اپنے ریٹ لگائے ہوئے، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے. असां ग़रीब आहियूं, मज़दूर जे लाइ वॾी मुसीबत आहे. हे जेको महांगाई जे ख़िलाफ़ु जेको अटो आहे, सौदो आहे, गिहु आहे, हे ग़रीब माण्हू काॾों अफोर्ड करे सघंदो. कंहिं वटि कोई कंहिं खाइण जे लाइ न आहे. ग़रीब उहो ई परेशान आहे. जेके दुकानदार आहिनि महांगाई ते महांगाई कंदा था वञनि. या असां पंहिंजी हुकूमत खे अपील था कयूं त महिरबानी करे कंट्रोल करायो. आटे का रेट 900 रुपया मन फी ऊपर हो गया है और गंदम जो हमारी 2200 वाली हो गई थी अभी 3100 रुपया आज गंदम का रेट है. और अचानक इस महंगाई का जो खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब आया हुआ है उससे हमारे जो काफ़ी ज़खायर थे वो सैलाब की ज़द हो गए. काफ़ी ताजरों का नुकसान हुआ है. और कुछ जो हम लोगों ने इस मसले से पहले कुछ मैदा अफ़गानिस्तान और ईरान एक्सपोर्ट पहले किया हुआ था, उसी वजह से कुछ बोरान हुआ, कुछ खैबर पख्तूनख्वा वाला जो हमारा नुकसान हुआ है. इन चीज़ों को गवर्नमेंट कंट्रोल करे. वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करते हैं कि इस चीज़ को कंट्रोल किया. जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरियों का कहना था कि आटा महंगा हो गया है. हुकूमत से मुतालबा है कि आटा घी चीनी को जल्द से जल्द सस्ता किया जाए ताकि मज़ीद हमारे ऊपर बोझ न बन सके. कैमरा टीम के साथ अली हसन बलोच, वश न्यूज़, उस्ता मोहम्मद, बलूचिस्तान.